Hello. Hello, darkness, my old friend. What's up, yo? Say hi. 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 Welcome to Deal to Jokers. My name is Kimmy. And I am a joker. Kasian banget. Hey, Joker. Yeah, man. Meanwhile, I have to drink that. Hi guys. Makanya Kimmy your mommy mana ini? Nih. Ini mommy. Hai guys, selamat datang. Saya mau denger lagu kali ya, biar seru. Emang di TikTok bisa? Oh, Instagram nggak bisa. Instagram nggak bisa kan? Tuh, laptopnya baru nyala. Bentar guys, sambil minum obat. And I just can't get you out of my head. Stuck in my head now. Baru tadi siang ya? Husbandnya tiba-tiba It's the circle of life, Simba. Guys, kita mau memberi sedikit berita buruk, sedikit saja. Sedikit Maju mundur cantik gitu. cantik. Jadi intinya adalah kita nggak kejar tayang. Maafkan kami semuanya. Gue bagi banget dapet dari kalian. Ya Allah. Gemes. So hari ini Asi mau nyalain gak sih? ya di belakang sini pada Pada kepanasan gak? kedinginan kan. Oh iya sih. Kalian kepanasan apa enggak? Kayaknya mereka kedinginan deh. Kedinginan ya? Nah, kita biasa-biasa aja. Oh ya. Soalnya setiap kali aku ke kamar ini kayak panas gitu. Iya kayak Bedadam. Tidak. Iya maafkan ya guys. Jadi dikarenakan sesuatu dan lain hal, ini semakin menjadi seperti habit ya. Iya. Enggak ini enggak habit. Ini nggak habit, ini cuma gara-gara kita lately lagi kayak orang gila. sibuk banget and Pindahan. Terus kita juga bikinin studio. kita lagi bikin studio. Usaha bikin studio buat ini. Hence kalau kelihatan. Kita lagi bikin studio. Aduh. Wow. Itu Wow. kayak I thought the camera is from the laptop. Oopsie. Wow. Kayak ya gitulah, lagi banyak paket-paket juga. Kok nggak undang sih? Untung lewat jadi bisa nonton deh. Maksudnya undang gimana sih? Invitation. Fun. Guys, Zoom. kasihan loh dia. Pengen pipis nggak sih dia ini? Ini Pupuk gitu. kamu udah pipis? Lagi Dia udah pipis pupuk lagi. dia udah pipis. Emang udah. Udah pipis udah pupuk tadi kan? Bisa, Pepe tapi belum. Pupuk udah. Udah. Oh. Udah lagi. Simba run. Oh shit. Udah nyampe simbanya. Pipis pupuk nggak? Pipis, Kim pipis. Monggo. Kayaknya enggak deh. Enggak. 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 Dia tuh kakinya kayak X gitu nggak sih? Apa? Kakinya X nggak sih? Emang iya? Iya. Yang mana sih yang belakang? Iya. Emang kenapa kalau X? Kayak terlalu lebar untuk badannya. Gak apa-apa, she's still cute. No, you know what? Kenapa? Kimmy, you have birthing hips. Terus kita nanti sterilize. Hipsnya lebar. Kayak itu kaki belakangnya terlalu lebar. Lucu. Belum sempat ngedit guys. Ini kayak orang gila. Pokoknya lately tuh terlalu enggak sih, karena ya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Karena bikin studio satu. Lagi pindahan juga. Terus kemarin itu kayak habis show gue baru balik dari Makassar. Marala masih kerja. Baru balik dari Jogja. Solo. Jogja, Both. Solo, terus Jogja. Iya, kayak Terus kerja. kita bener kayak lagi nonstop. bikin alasan ya. Iya. Nggak berniat bikin alasan, tapi kayak itu the
Jadi sembari itu mending kita kayak have fun bareng. Kalian pengen ngapain? Mar, aku profilnya cool nggak? Itu apaan sih? Mohon maaf, itu apaan? Aku agak buta. Gimana ya kalau marah sama keluarga? Nggak kebayang sih. Belum. Masih muda, jangan suruh bayi punya keluarga. Q&A dong. Q&A apa? Kalian mau Q&A apa? Aku udah punya niece. What's niece ini? Ponakan. Aku udah punya ponakan, namanya Kimi. Minimal up shorts. Gue kejarin ngedit nih. Masih ongoing juga sih tapi ngeditnya itu. Kimi, come to uncle. Uncle? Come to uncle Marella. Oh, look at her. You want to come to uncle Marella? Here. Tuh, ini udah masih ongoing sekarang. I just can't get you out. Kita lelah. Iya, jujur. Jujur belakang IQ sakit. Jujurlah padaku. Jujur bila maaf. aku tak lagi cinta. Maaf banget kalian tapi kita lagi lelah-lelahnya. Lagi nungguin. Iya, tapi harusnya tayang hari ini. Kesel. Kita main tebak-tebakan aja deh. Oh ya. Tebakan. Kalian udah datang gak sih? Video terakhir. Kok gua? Wait. Ada berapa video yang udah pernah tayang di Deal the Jokers? Nyontek dong. Someone got it right. Wow. Oh. Vikasa cepet banget jawabnya. Vikasa. Satu. 16, 17. Kurang aja. Satu. Kamu nonton yang mana? Kamu nonton yang mana? Satu. Mohon maaf. Salah akun gak sih itu? Kayaknya. Tidak ada. Oke, itu pertanyaan maaf guys. Gimana Nah. kalau kita bikinin games nextnya? With a prize. With a prize. What prize? Kimi. No. Wait. Hold up. That's your prize. Fuck. You goddamn period. That's your prize. Your goddamn period. Oh. Ih, Jis, beli Jis. Ya. You mau makan apa? Aku beliin. Belum mau makan. Kenyang tadi. Aksesnya dari situ gak sih? Sejenak, guys. Kimi. Apa? Kimi nggak bisa turun. Iya, dia lagi entertaining people. Dia entertain juga. Kimi. Hey, Kimi. Kimi. Baca komentarnya Kimi. Kimi jadi spotlight. Hello. Lo aksesnya di pintu. Kimi kirim ke aku. Oke. Nanti aku kirimin. Ups. Kimi jangan lompat. Kimi cewek atau cewek? Kimi cewek atau cowok? Kimi doesn't like to represent herself. Ya, ada Marella Marmar ya dicariin. Ada Marella enggak? Yes, ada Marella. Itu udah ketemu.
other people. Kimi does not like to represent herself. Kimi is what Kimi is. Kimi is Simba. Simba. You know, kalau kucing kan mereka bisa lebih panjang kan kalau digituin. Kalau anjing enggak ya. You pendek. You pendek. Deh, pantesan kemarin kayak preman banget. Pantesan kamu bete banget. Iya. Kok kemarin bete? Enggak. Jess sebenarnya kemarin bete Jess. Siapa? Yumi enggak kan? Nggak tahu. Ketemunya bentar doang malam. Tanas. And then someone went, hi Angelica. Apa? Tanas tadi masuk kan? Aha. Terus ada orang bilang ini. Hai Kak Angelica Tania. Mari dibandingkan, ha? Oh, perutnya nggak enak. Oh. Takut, dia takut. Sini Kims. Udah pergi ke mama. Sini Kims, tadi kita belum main Kims. Pergi ke mama. Dia tadi nggak mau, dia maunya sama uncle. Bubuk. Udah makan bebek belum Kak? Bah, kok makan bebek sih tiba-tiba? Hah? Nggak ngerti lagi. Udah ngomongin nggak tadi mau kasih prize apa? Hah? Enggak. Kita kayak rada-rada disconnect gimana gitu. Udah deh kita let's It's happening! Oh my god. Mantap. Anjing. Demi fuck you. Demi fuck you. Mar kalau ngantuk wudhu Mar bilang gimana? Oke, anyways, tadi kita mau ngapain? Mau bikin games. Kita mau bikin games. Oh ya. Price-nya apa ya? Kimi kan? Enggak. Kita ada 4 prize. Kimi, Lea, Kino, dan Kopi. Kita tolak sama mereka. Sama Marella. Tapi dalam semalam subscribers kita harus perlu 100 M. 10.000. 100 M. 50.000. 100 M. 100 M dalam semalam. 50.000 mas sekali beli kali mereka. Hah? 50.000 mereka sekali beli kan. Langsung dapat. Oh ya, 100M. 100 juta subscribers. Terus semuanya harus double count. Mampus. Oh ya, price-nya apa? Price-nya kita transferin GoPay. Oke. Aku apa kamu? Kamu sebenarnya Udah. atau Ya udah. apa ya? Biasa lah yang transfer. Kesel. Ini kamu transfer gini. Ini transfer sana. Studio mahal guys. Guys, bokeh tau gak sih? Berisik anjir, kesel gue. Ini aja tempat ini aja tuh belum ada meja. BTW guys, kemarin ada yang ngirimin rak sepatu. Udah gue pasang di depan, belum sempet storyin. Tapi lucu. Anyways. Ya dia dari kemarin kita bongkar lighting, bongkar semuanya, dia kesel banget sepatunya di mana-mana.
Terus kayak kemarin akhirnya ngambil ke agency, terus we found hope and shine, shine bright. We found love in a hopeless place in rak sepatu. We found love in a hopeless place. Berhenti, udah. Nah, 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 nah. Aduh, lama banget gue anjir. Capek, Jason! Upload sekarang! Capek! Ini kita sebenarnya pengen marah-marahin Jason di live. Agak emosi gimana gitu. Kalau kalian denger di belakang masih ada yang mengotak-ngatik tuk-tuk-tuk, nah itu. Tuh. Berapa? Kopain berapa ini? Serah. Ya udah ya. Ya udah. 4 orang 40 juta masing-masing. Lu belum bikin, aku belum beli backdrop, belum beli apa. 40.000. Lu mau beli 400 juta. Ya udah, tapi the rest kamu yang bayar. 400 juta. Ya tapi meja semuanya kamu yang bayar. Gak apa-apa, udah beli kok meja. Ya udah. Meja apa sih? Meja untuk Oh, nggak apa-apa, ntar ya, itu gampang. Itu masih belum dikejar-kejar kan. Your face. Sabar, Mar, sabar. Jadi ya udah 100.000 buat berempat, ya, 50 each. 50 each, 50.000 each, 50.000 each, buat berempat, 50.000, terus mereka harus ngapain? Kasih pertanyaan, jawabnya Mereka harus marahin Jason di DM yang paling parah. Enggak. Jangan. Awas ada yang marahin Jason. Ayo marahin kamu. Bentar, tapi kita mikir dulu hadiahnya apaan. Pastinya akan berhubungan dengan YouTube Deal the Jokers, ya kan? Are we blanking out? Apa? Apa? We're gonna stop. You started it again. Kenapa sih ini kayak gini? Dia nyebelin banget tuh, Pak. Ini kita lagi mikir, guys. Ajaran bahasa Inggris dong biar ngerti artinya kalau kalian bikin es gitu. Bingung lagi gue ngomongnya apa. Aku udah lumayan loh Indonya sekarang, guys. Improvement. Thank you Hana. Jangan ketekku gatel. Aduh, jorok banget sih nih bule. Malu-maluin anjir. Sanain. Ke dinding. Kayunya lah. Nah. Pasti belum pada. Baru kerja. Yang belum pasti belum mandi habis kerja. Udah. Kamu udah? Udah. Pagi. Ya ampun. Lah emang mana udah mandi malam? Kan aku yang Kan habis tadi unboxing. Oh iya. Terus di sini. Nes. Yang mana sih? Apa ya yang seru? Game yang seru adalah Producer. nggak tahu, dia juga lagi sibuk banget itu di depan. Nggak tahu dia sibuk kenapa. Kita lagi fokus. Ini tuh nggak tahu kenapa, tapi kayak is it because I was about to get my period? Maybe juga ya.
Karena kemarin boxingnya aja sampai kayak gitu gua. Apa? Oh, Iya. nggak ngerti deh. Oke. Yang bisa bikin pertanyaan apa tuh? Gope. Kebalik ya. Yang bisa bikin game. Kita Ya udah. lelah mental. Iya. yang bisa bikin game yang paling seru 100.000. Thank you. Yang bisa mecahin Thor di comment section. Pasti gue bingung. Apaan sih? Nggak ngerti. Iya saya. Apa kenapa saya? Kenapa? Buat guys, bentar, selagi ini rame-ramenya, gimana kalau kalian tap love, terus kalian share live ini dulu ke orang yang banyak. Berasa kayak ini tahu orang-orang yang apa sih, nge-live tapi kayak mau makan cabai tapi nggak ngomong, nggak makan. Jadi kalian share the live if you want Kimi to be my pony. Ya. Oke. Kalau ini live-nya dapat 500.000 likes, Yumi is going to carry me while doing squats, 50 squats. Yumi, That doesn't make sense at all. There's a Japanese here. Konnichiwa. Konbawa. arigatou gozaimasu. Salah, konbawa ya. Kombucha. Can you stop trembling? Can you put your leg where it's supposed to be? Biarin kameranya nggak gerak-gerak. Di sana, bawahnya tuh ada. Situ. Konnichiwa. Konnichiwa. Sekali-sekali biar Marela. Oh, nggak bisa ya? Arigatou gozaimasu. Na. Stay happy and healthy, girl. Magashu. Okay. Can I have something to lean on? Not me. Lean on me. So lean on me. What is that? I don't know. What is that? It's not even a song. Okay. Thank you, Bill. Opil. Opil. Kita game. Kita lelah. I just can't get till out of my head. Itu Hana tuh, arigatou Hana. Marela rambut pendek, jagat raya sini nggak ada yang kangen sih Marela rambut pendek. Shit, aduh, kepelintir gini. My niece is so in pain. Tuh nonton jalanan, kesana. Guys, lihat tuh ada. Jangan. Nggak ketahuan kemana. Apa ya? Na. Jadi kita akan Memberikan GoPay seharga segope seharga 200.000 untuk 4 orang. Ya 200.000 untuk 4 orang yang bisa tebak what we say. Nggak tebak video favorit gue sama Marela. Enggak sih. Yang ini yang bikin susah aja. Tebak Apa? kita ngomong apa di video apa harus per detiknya sama. Apa sih, ngomong apa sih? What? What are you saying? Nggak tahu. Did that not make sense? No, Just- can you translate it to English? So you guys have to like guess in which video at what second we say that exact line we said. Okay. Yeah. Now it makes sense. That's what I said. No, it wasn't. It didn't make any sense. No, that's what I said. It didn't though. That's exactly what I said. No. It sounded like very confusing just now. Ya kan? Okay, so what is the line you want? It's time They to don't- deal the jokers. So hard. Tapi harus on each video. Jadi, no, they still don't get it. You have to itu. Jadi kalian harus Ini kenapa rambutnya gini ya? Jimmy Neutron. Do you watch the Jimmy Very Neutron? odd parents, you know the dude. Yeah. Okay, guys. So basically, you guys have to tell us
Exactly. Jadi kalian harus nyari. Bahasa Indo nggak tuh? Ya, coba bentar ya. Jadi kita bakal kasih tahu kalian satu kalimat yang pernah kita sebutin dari 16 video itu. Kalian harus kasih tahu itu di video apa dan detik keberapa. That's what I said. No. Jason, that's what I said. Iya. Yeah. Sama kok. Yeah. Pas bahasa Indonesianya kayak gitu. Pas bahasa Inggrisnya. Ih, betul. Bahasa Inggrisnya kan, bahasa Indonesianya enggak kan? Bahasa Indonesia pertama. Iya. Bahasa Inggris benar. Nah makanya, I'm translating. No shit, it's gonna be the same. Tuh, beda tadi. Sama aja. Ini nih udah dodol, belagu lagi. Selain pengen gue tonjok tau gak? And I just can't. I got it bro katanya tuh. I got it bro. Yeah, y'all got it. Okay, berarti Y'all kita got it. we gotta find 4 sentences ya. Yeah. And how do we find it? Jason. Jangan dong, Jason kan lagi Oh, yeah, ngedit. Jason again. A brief intermission by Marella and Kimmy. A dance routine. Today we have prepared for you a dance routine. Oh, I know. And I just can't get you out of my Tapi head. jawabannya harus komen di YouTube ya. Oke. Di video mana dan detik keberapa, menit keberapa? Kan jawabnya di YouTube-nya ya, di videonya Supaya langsung. kita juga bisa lihat. Huh? That's Okay. very funny, no? Now find 3 more. Oke. Kalian di video terakhir kita. Komen di video terakhir kita. Jangan, harus di videonya. Oh ya udah. Ya udah, jangan yang tadi juga jangan deh, yang cancel. Oke, kalian komen di You say You search, go to the front. Aku lagi intervention and I just can't get you out of Oh my god, she's saying like a human look. Oh my god, what is that? Oh my god. Baby. I got it. Oh my god. No. Hold on, I'm gonna find a sentence. Oh my god, Kimmy. Oh my god. You're so cute. You're so cute. Mar udah punya pacar belum? Lea, Princess Leia, anjing aku. Kino, Kobi. Aku kebanyakan anak untuk punya pacar, sibuk mami ini. Look at this. I just can't. That song stuck in my head. What another song? And this is Thriller. Ooh, Thriller night. Thriller. Kim mau turun ya? Sorry Kim. Kamu tidak boleh turun. Kamu sama aku selama-lamanya. Ya kan Kimi? Kamu tidak boleh turun. Kenapa sayang? Kim mau pipis? Hey Kim. Yuk, keluar Kim. Ayo Kim mau pipis deh. Kita buka aja. In case. Kims? No. Kims? Sini. Kims?
Kira-kira 13 tahun bisa boxing, bisa dong. Mar kapan nikah sama siapa? Cari aku orang dulu. Games. Divisi sana. Udah lelah bersihin pipis kamu, Kimi. Kimi, you jangan pipis ya. Oh enggak, duduk. No. Kimi, sit, sit. Kayaknya dia mau pipis terus aku marahin terus dia duduk. Iya. Okay, I found two. You find two. I think my problem is my phone is on live. I'll give you my phone. Oh, Don't worry, be happy. I think your dog wanted to pee and then I got mad at her. Nikah Martar bikin anak. Wow. 21 tahun. Agak sulit. I was pregnant when I was kicking during this. Apparently I didn't get pregnant. You thought you were pregnant yesterday? Yeah. Apparently I got my period. I'm sad. That you're not pregnant? Yeah, that I'm not pregnant. Who's the baby daddy? Who's the baby daddy? Why would you want to know? It's not none of your business. I'm with you all the time. I should know if there's a baby daddy. Nah, you can be the evil mother. I've never met your baby daddy. Bless, Yumi's pregnant, everyone. I just got my period. Yumi had a false positive. Yes. Thank you. Shame. Yumi katanya dia kira dia pregnant. Yum, kita pertama kali ketemu di mana? Housing. Show. I don't remember you being there. You remember me? No, I'm sorry. You suck. Oh. Tapi kayak I don't. Ya udah, show. Housing. Housing. Tapi pertama kali ketemu ya kenalnya di housing. Apa? Kenapa? Kamu kenapa dulu kayak gitu, sayang? Oh iya udah. Marco jarang sama kakak. Kakak lagi di luar negeri. Nggak tinggal di Jakarta dia. Pas show apa dulu? Emang kalian tahu? Show apa? Oh ya bener lagi. Ada iklan. Happy birthday. Hah? Oh. Our life is limited. You.
didn't. You. I didn't. Terus kenapa? I don't know. I did What does this it say? several time. Yang tuh. What? I didn't do it. It wasn't me. It is you. You also did it. How do you know? You're here. I've been there for a while. I was holding Kimmy the whole time. capek. Lah mental. Holding Kimmy the whole time. Guys, kita restart dulu live-nya. Turn it off and on again. You suck. Jangan kayak gitu. Restarting live. 3, 2, 1. Tuh. Tuh. Ih kamu. Marella tuh Yum tadi nge-vape. Oh shit. Bacanya aja nggak